मुझे पैराथायरॉइड का इशू है, मुझे शर्म नहीं आती यहाँ पे आ गए। वो सारे के सारे भगोड़े हैं, पैसे खा के करप्शन करके वहां से भागे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कल जो इज्जत कमाई थी ना, उस पर फाइनल मोहर नवाज शरीफ ने ये कहकर लगा दी थी कि ख्वाजा साहब आपके साथ जो आज कुत्तों वाली हुई है ना, ये आपकी किस्मत में लिखा था। लेकिन इसके जवाब में ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, मैं बरतानवी पुलिस के पास जाऊंगा, इंसाफ लेकर दिखाऊंगा। देखें इंसाफ की बातें कौन कर रहा है। सारी वीडियोस की तहकीकात के बाद साबित हुआ ख्वाजा साहब को किसी ने कत्ल की कोई धमकी नहीं दी, बस कहा था एहतियात करें, लंदन में चाकू के हमले आम हैं। अगर किसी ने आपको माँ बहन की गालियां दी हैं तो बरतानवी पुलिस का इस पर कहना है कि ऐसी कानून में कोई शक नहीं कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। बरतानवी पुलिस ने वजीर दिफा का रोना धोना सुनने के बाद मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया है। तब से ये सियालकोटी रंगबाज मोहसिन नकवी और हाफिज को कॉल्स कर रहा है कि मुझे बचाओ। ख्वाजा साहब ने अपनी बेइज्जती का बदला नवाज शरीफ और भगोड़ी से ले लिया। नवाज शरीफ और मरियम सफदर के साथ लंदन में उसके करप्शन के पैसे से बनाए गए फ्लैट्स में बैठकर कह रहा है कि ओवरसीज करप्शन करके पैसे खाकर भागे हुए हैं। ख्वाजा साहब के इस जुमले पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज के फेस एक्सप्रेशन देखने के लायक थे। जिनीवा और लंदन में शरीफ खानदान और इसके हवारियों को ठीक ठाक गालियां पड़ी हैं। सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और आप खुद अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान में इनको किसने तहफ़्फ़ुज़ दे रखा है। वैसे इनकी भी क्या जिंदगी है, इज्जत से बाहर निकलकर खाना भी नहीं खा सकते। इसलिए कहते हैं जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप इज्जत नहीं खरीद सकते, क्या फायदा ऐसा हराम के पैसे का। आप किसी रेस्टोरेंट में बगैर लानते वसूल किए आराम से खाना तक नहीं खा सकते और घर से बाहर भी नहीं जा सकते। वैसे ख्वाजा साहब की फैमिली काफी समझदार है, वो कभी इनके साथ बाहर नहीं दिखे। उन्हें पता है अवाम ने इनको तो छित्तर मारने हैं, साथ हम भी जलील हो जाएंगे। ख्वाजा साहब जैसे ही मीटिंग करके बाहर निकले तो मीडिया वालों ने सवाल किया, सुनाइए ख्वाजा साहब, सुना है फिर आज आपकी ठीक ठाक छतरोल हुई है, और बताएं और क्या क्या हुआ था। तो इस पर ख्वाजा साहब ने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, हुआ कुछ नहीं है, वही कुछ हुआ था जो आप लोगों ने वीडियो में देख लिया है। वो बंदा बड़ा शरीफ था, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वही हुआ है, उसके अलावा तो जो आपने आज से 7 साल कबल नईम बुखारी ने पेशगोई की थी कि शरीफ खानदान दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो चोर चोर के नारों से इनका इस्तकबाल होगा, और उनकी ये पेशगोई हर्फ बा हर्फ दुरुस्त साबित हुई है। चंद हफ्ते कबल नईम बुखारी ने एक और पेशगोई की थी कि कुछ जर्नैलों की कब्रों पर भी लोग पेशाब किया करेंगे। ये पेशगोई भी दुरुस्त साबित होने जा रही है। अनकरीब आपको इनकी छतरोल की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। भगौड़ी नानी 420 आज फिर भाग गई। सहाफियों ने सवालाती आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए थे, भागना तो बनता था। इमरान खान ने ठीक कहा था, मत्थे रंग देगा, मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। अभी 24 नवंबर की कॉल आई है तो इनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मैडम कमेंट करेंगे, पीटीआई ने 24 को एहतजाज की कॉल दे दी है। जिस नालायक को बाप की सिफारिश पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला लेकिन मेडिकल की मोटी किताबों की समझ न आई, वो कह रही है कि स्विट्जरलैंड में जदीद तिब्बी आलात चेक कर रही हूँ ताकि पाकिस्तान में लोगों को इलाज की वो सहूलियत मुहैया कर सकूँ। यहाँ लोगों से सांस तक नहीं लिया जा रहा, ये आगे की सहूलियत क्या खाक मुहैया करेंगे। नानी ने फेस सर्जरी करवाकर अपनी शक्ल ही बिगाड़ ली है। ऐसे लगता है किसी ने थप्पड़ मारे हों और इनके मुंह पर सोजिश आ चुकी हो। दर्जनों सर्जरियां करवाकर सियाह फॉर्म माइकल जैक्सन गोरा बना था। उसके पास दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर और सर्जन मौजूद थे, लेकिन ये सब करके भी वो खुश नहीं था, बल्कि उसकी जिंदगी बहुत मिजरेबल थी। असल खुशी इसी में है कि अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है उस पर शुक्र अदा करें। वो बनने की कभी कोशिश ना करें जो आप हैं ही नहीं। ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है और फेक फेक ही रहता है। रब जिसने इंसान को तख्लीक किया है, किसी इंसान की क्या औकात है कि वो रब की तख्लीक से ज्यादा बेहतर किसी को बना सके। ये दुनिया का वाहिद मीडिया है जो सिवाय अपने काम के हर वो काम करने को आले शरीफ के लिए तैयार रहता है। इसमें बॉडीगार्ड से लेकर टॉयलेट की सफाई तक शामिल होती है। मुस्लिम लीग नून के गुंडे और लिफाफा सहाफियों ने पीटीए वर्कर पर धावा बोल दिया। कोई बता सकता है नवाज शरीफ के लिए सिक्योरिटी कुत्ते की ड्यूटी निभाने वाले इन चैनल रिपोर्टर्स का रेट क्या है? पिछले दिनों तो बच्चे कुच्चे मैकडोनल्ड पर गुजारा कर रहे थे, फिर अचानक एक को पंजाब में ओहदा मिल गया तो ताज़ी रेट लिस्ट का अभी आइडिया नहीं।
اگر آپ کو قاضی فائز عیسیٰ یا خواجہ آصف کو موصول ہونے والی 2 گالیاں دکھائی دیتی ہیں لیکن آپ کو اس خاتون اور اس کی بیوہ ماں کے ساتھ ہونے والا ظلم و ستم دکھائی نہیں دے رہا تو 90% امکانات ہیں کہ آپ کسی ٹی وی اسکرین پر بیٹھے کوئی بے غیرت قسم کے صحافی ہیں یا پھر آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ نواز شریف کو امریکہ والوں نے بھی لال جھنڈی کرا دی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ امریکہ میں ہاتھ ہو گیا ہے۔ میاں صاحب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے کسی ممبر سے ملنے کے لیے 5 دن تک انتظار کرتے رہے لیکن وہاں پر کسی نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا اور وہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ صحافی افتخار شرازی کے انکشافات۔ 2 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں، کور کمانڈرز میٹنگ نہیں ہو سکی۔ عاصم منیر اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے بعد ماتحت افسران کا سامنا کرنے سے ہچکچا رہا ہے۔ دوسری طرف فوج میں اس بات کو لے کر بھی شدید ناپسندگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر عاصم منیر نے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو نظر بند کروا رکھا ہے۔ اگر یہ روایت جاری رہی تو کوئی افسر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ عاصم منیر نے ڈی جی ISI عاصم ملک کو پچھلے دنوں ایک اہم ٹاسک سونپا تھا کہ وہ تمام فوجی افسران کی جاسوسی کروائے اور ان پر نظر رکھے کہ وہ ٹرمپ کی ٹیم سے رابطے میں تو نہیں۔ یہ بات بھی افسران کو پتہ چل چکی ہے اور وہ سخت ناراض ہیں اور 24 نومبر کی کال کسی وجہ سے دی گئی تھی۔ کور کمانڈرز اجلاس اس سے قبل ہوا تو بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اور نون لیگ اور عاصم منیر نے پنجاب میں زرعی ٹیکس کا نفاذ کر دیا ہے جس کے تحت نہ صرف اجناس بلکہ مویشیوں کی خرید و فروخت پر بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ 1 جنوری کے بعد آپ کے گھر کسی بھی وقت FBR کے لوگ آ سکتے ہیں اور آپ نے جو بکری کٹا یا گائے کسی کو بیچی یا خریدی اس کے ٹیکس کی رسیدیں مانگ سکتے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں موقع پر جرمانہ ہوگا۔ یاد رہے یہ کام شریف خاندان کر رہا ہے جس نے 1984 سے لے کر 1999 تک ایک دھیلا بھی کبھی انکم ٹیکس کا ادا نہیں کیا تھا۔ یہ کام عاصم منیر کر رہا ہے جس نے $350 ملین کا اسلحہ امریکہ کے ذریعے یوکرین اور اسرائیل کو بیچا لیکن اسے قومی خزانے میں جمع نہیں کروایا۔ اور اب 24 نومبر کو خان صاحب نے کال دے دی ہے۔ یہ ایک اہم موقع ہو سکتا ہے جب پاکستانی عوام اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ کال ایک تاریخی موقع ہے اور اس میں شرکت کر کے اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جدوجہد کریں۔ اگر عوام اس دن باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک واضح پیغام ہوگا کہ عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے اور ملک کو ان کرپٹ سیاست دانوں سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس وقت پاکستانی عوام کا غصہ بھی عروج پر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ برسوں سے ہونے والے ظلم و ناانصافی کا حساب لیا جائے۔ یہ بدعنوان حکمران جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو پروٹوکولز اور سیکیورٹی میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ جو پاکستان میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور جب بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں پر عام لوگوں کے ساتھ سڑکوں پر کھجل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اب پاکستانی قوم ان کے جھوٹے وعدوں اور منافقت سے تنگ آ چکی ہے۔ عوام اب ان کو ہر جگہ گھیر کر ان کے کرتوتوں پر سوالات کر رہی ہے۔ اور تحریک انصاف عوام سے یہ نہیں کہتی کہ جہاں کہیں یہ لٹیرے نظر آئیں انہیں گالیاں دو، یہ عوام کا اپنا اجتہادی فیصلہ ہے۔ انہیں سب پتہ ہے کہ کون چور ہے اور کسے گالیاں دینی ہیں۔